गला सागर बापाଙ୍କର ସୌଦାଗର ଥିଲା ଖାଇବା ବେଶୀ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଆମେ ସବୁ ଆସିକି ଷ୍ଟେସନରେ ଦେଉଛୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ସବୁ ସାଗର ବାପା ଥିଲା ଆମର ଯାହାର ବି ଯୋଉଙ୍କର ବେଶୀ ହେଉଛି ମାନେ ଯେଉଁ ବାହାଘର ପୂଜା ବ୍ରତଘର ଖାଇବା ବେଶୀ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ ନ କରିକି ଆଣିକି ଗରିବ ଲୋକ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଅ ନା ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର ଆମେ ଆଣିକି ଦେଇଦେବୁ ସବୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆସିକି ଯେତେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ଦାନ ହିଁ ଧର୍ମ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ପାରୁଛନ୍ତି ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଆସି ସବୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ଯେତେ ପାରୁଛ ଦିଅନ୍ତୁ स्त्री की बता दे दो बेटी ए बाकुली चला ले भाई देखो दवा भाई आस दवा पे चली हमर भाई किछ कहंतु भाई बाजे दवा पे आस खाइबा ई आम खुशी एपटे चाहे आम ई खाद्य दवाई आम समस्त रिक्वेस्ट कर जार खाद्य बढ़ी जाऊँगी बाहागर हो कि जन्मदिन हो कि 11 दिन हो दया करी समस्ते बालेश्वर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन पाखे आसिक दिंतु और समस्त ये रिक्वेस्ट सहित दयाकोरी समस्त डबल डबल दिखती कहीं नहीं फिंगुंट अल्प दिंतु समस्त कहवा दरकार गरीब लोक दान करतु बरं फिंगती गरीब लोक जदि किसी असुविधा होती दयाकोरी मत कंटाक्ट करूँ मो नंबर हूँ 7482302981 जिते कल करेंगे आम खाद्य आनिक आप पहुँची आम छुआ थैंक यू